عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا دوزتوا هذا رمضان مزيان كريم. دونك جيت ان شاء الله اليوم نقدم معكم واحد البسطيله تجي واعره وتجي شهيه وتجي زوينه وما فيهاش بزاف يعني بزاف الحوايج. دونك كما تعرفوا اليوم ان شاء الله العواشر ليله 27. دونك هذاك الشيء اليوم ديسيديت ان شاء الله ندير واحد البسطيله تكون رائعه وتكون زوينه ان شاء الله غنقدمها معكم ان شاء الله. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter une pastella spéciale pour, comme aujourd'hui c'est une fête, donc c'est le jour de destin, comme quoi le courant a descendu, tout ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous faire, Inch'Allah, une pastella, donc marocaine. Donc il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc voilà. كما تشوفوا معايا عندي معلقه كبيره ديال الخرقوم، عندي معلقه كبيره ديال سكينجبير ومعلقه صغيره ديال الابزار، وعندي هنايا تقريبا 2 معالق كبار ديال القزبور، وهنايا معنا الزيت. دونك انا ندير هادشي كامل هنايا. بسم الله. دونك جو ميتر تو دودون. كما تشوفوا معايا غنخلط هادشي كامل. كوم بغيتو فواغ جميله مش. دونك كما تلاحظوا معايا انا عندي 2 دجاجات هنايا، ها هما 2 دجاجات ماشي كبار غير صغيورين كما تشوفوا، 2 دجاجات صغيورين. غسلتهم مزيان غسلتهم وحيدت منهم الجلده. انا تنحيد منهم هذيك الجلده كما تشوفوا. دونك انا عندي الاولى عندي الثانيه ان شاء الله. دونك فوالا. Donc comme vous pouvez voir, donc j'ai 2 poulets, mais ils sont petites, ils sont pas grandes. Je voulais pas prendre les grandes, j'ai que les petites. Je sais pas, ils font à peu près 1 kg 200. في واحد 2 كيلو كيلو سمحوا لي وشي نص هكاك راهم c'est à peu près 1 kg et demi même pas. Je vous dirai après ça ils font combien. Donc voilà. Et je les ai bien lavés et j'ai enlevé toute la graisse comme vous voyez là. دخلوا هادشي مزيان هكايا. دونك كما تشوفوا معايا حنا كملنا الدجاجات ديالنا، نخليهم هكايا مرقدين واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه باش يترقدوا لنا مزيان، داكشي يدخل فيهم مزيان. ودابا ان شاء الله ندير معكم البصله، نديروا البصله باش هكاك بما هادو داروا لنا. دونك comme vous voyez là on va laisser le poulet entre 10 à 15 minutes en attendant qu'on fait les oignons et après on va le mettre à la marmite. دونك كما تشوفوا معايا عندي 5 البصلات كبار، مي هانتوما شفتوا تبارك الله كبار. هادو عندي فيهم كيلو و و 400 غرام، كيلو 400 غرام، يعني وزنتهم فيهم كيلو 400 غرام هادو. دونك كبار تبارك الله بصلات. دونك فوالا دابا هي غادي نقطعهم وغادي نميكسيهم ان شاء الله. دونك comme vous voyez avec moi j'ai 5 oignons, ils sont grands, vous voyez ils sont vraiment grosses là, regardez. Donc ils font 1 kg 200 grammes. Donc voilà, maintenant je commence à les couper. On va le mettre au mixeur directement, pas besoin de couper. Qui met tout نقطعهم غير هكايا ونديروهم mixeur. Donc comme vous pouvez voir, donc je coupe juste comme ça là et je vais mettre dans le mixeur. Donc là j'ai pris une grande marmite et je vais mettre tous mes oignons dedans. كما تشوفوا معايا خديت كامله كبيره باش نديرو فيها هاد البسطه ديالنا كامله ونديرو فيها الدجاج ان شاء الله. Donc voilà, comme vous voyez, donc voilà les oignons, ça a donné énormément quand même. Donc voilà. Et maintenant, comme c'est fini les oignons, on va mettre le poulet. كما تلاحظوا معايا حنايا كملنا البصله ديالنا. الصراحه راه واخا هكاك بكاتني، واخا درتها في الميكسر بكاتني شويه، سمحوا لي داكشي راني ما واحد كاع. دابا هي ان شاء الله غادي نديرو الدجاج ديالنا. دونك فوالا maintenant on va les mettre comme ça. Voilà, maintenant on va mettre au feu. On va mettre au feu pas fort, hein, doux. Ça va cuire tranquillement. Donc voilà, on va les laisser à peu près entre 1 heure de cuisson. غنخليو دابا هي في البوطه. دونك دابا غادي نديرو في البوطه ديالنا، نديرهم العافيه مهيله، غنديرهم واحد الساعه بما يطيبوا مزيان ونعاودو نشوفو.
Donc, comme vous pouvez voir, n'oubliez pas du sel, hein. Donc je vais mettre une cuillère. Donc, voilà, je mets 2 cuillères et c'est bon, ça suffira. 2 cuillères. Là qu'on peut pas goûter, donc voilà, 2 cuillères c'est bon. Et maintenant je mets le colorant. نديرو هاد الزعفران ديالنا باش يعطينا غير الخرقوم ديجا سميتو، مي هذا تا هو تعطينا واحد اللون زوين. Donc voilà, et maintenant on va laisser cuire pendant 1 heure. On va fermer avec le couvercle. Et à tout à l'heure. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai laissé que 10 minutes. Hein. Regardez, j'ai pas mis de l'eau, rien du tout. Hein. Rien que les oignons, regardez comment ça fait. Donc voilà. Là, je l'ai tourné des fois, voilà. Comme ça là, et comme vous voyez. Donc là, 10 minutes après. كما تلاحظوا معايا خليتهم 10 دقائق ما زدت فيهم لا الماء لا والو. دونك هانتوما مره دوروهم هكايا كنعرفوا خصهم يدوروا هكايا. دونك فوالا باش يطيبوا هكايا. Maintenant on va mettre deux verres d'eau. نديرو جوج ديال الماء. Ils sont comme ça, ils sont pas grands. Donc on va mettre 2 verres et après on va les laisser. On va fermer, on va les laisser. Voilà. C'est bon. دونك كما تلاحظوا معايا درت له ساعه و20 دقيقه. ها هو طابنا الدجاج ديالنا. تنحيدوه من الكوكوط ولا من الكاميله. ها نتوما فوالا تنديرو هكايا، خليه حتى يبرد مزيان، عاد نبداو نحيدو له هاد العظومه وهاد الشيء كما تعرفوا. دونك فوالا. Donc comme vous voyez, donc après une cuisson 1h20, donc j'ai laissé 1h20. Donc voilà, maintenant c'est bon, c'est cuit, c'est parfait. Vous voyez comment il est parfait là. Donc voilà, maintenant on va les laisser ici dans une grande bol, quelque chose là. On le pose dans un saladier, pardon. Et donc voilà, maintenant on va laisser refroidir complètement. On va commencer à le couper. On va lever les os et tout ça. Et voilà, je vais vous montrer après comment faire. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va passer le reste. Donc comme vous voyez là, donc là j'ai laissé les oignons, voilà. Là il faut bien laisser ici les oignons à part. Là on va rajouter la cannelle. Je mets 2 cuillères, 2 grandes cuillères de sucre. Et moi je vais mettre 3. معلقه غير صغيره ديال القرفه. تنديروا 3 معالق ديال السكر. اللي بغى يدير العسل يدير العسل. كيف المدخل الميل بالمدخل الميل aussi. اي دابا غادي ندير الماء زهر. راه كان عندكم هذاك الساشي ديال الماء زهر مزيانه، ما كانش عندكم ديروا هكايا. ما تكثروش الماء زهر بزاف. Vous mettez pas beaucoup de fleurs d'oranger, vous mettez que comme ça. Donc voilà, comme vous voyez dans une poêle, je vais mettre de l'huile. Et là je vais commencer à mettre les amandes. Voilà, كما تلاحظوا معايا تناخذوا واحد المقله. باغ كونطخ تناخذوا واحد المقله هكايا تنديروا فيها الزيت. الزيت يكون بارد وتنديروا فيه اللوز هكايا. دونك دابا نبداو ان شاء الله نديروا البيض ديالنا. نبداو نديروا البيض. دونك on va commencer à mettre les œufs. Je vais mettre 10. غادي ندير ان شاء الله 10 بيضات. Donc voilà, maintenant on va commencer à les faire comme ça là. ملي كتشوفوا معايا دابا 10 البيضات غنبداو نخلطوها هكايا. Donc voilà, comme vous voyez là, j'ai fait les amandes, je les ai concassées comme ça là, vous voyez, il reste des petits morceaux encore. Donc là j'ai eu pour 680 grammes. Hein. Donc j'ai pas tout utilisé, j'ai pas fait 1 kg, donc j'ai fait que 680 grammes. Voilà. كما تلاحظوا معايا هو اللوز ديالنا هو هرمشني هكايا، تيبقى مهرمش هكايا مزيان. دونك فوالا ما درتش كيلو كامل، درت غير 680 غرام. Donc ما واصلش كيلو، صافي هادشي اللي احتاجت. Donc voilà, maintenant on va faire on va utiliser le sucre glace, une petite bolle qui fait 150 grammes. تديروا السكر كلاصي، كلاصه صغيره. دونك فيها 100
150 غرام. Une grande cuillère de cannelle, القرفة. هادشي نديروه بقيته مزيان. دونك كيما تشوفوا معنا انا درت واحد البابي هنايا ديال الكويسون، درت تحته شويه الزبده باش يتلصق لينا مزيان، باش ما يبقاش يمشي من هنا من هنايا. دونك دابا غادي ندير هذه هي لاباط ديال الفيلو، هي اللي غادي نديرها، يعني باطا فيلو سي هذه اللي غادي نخدم بها. البسطيله ديالنا تجي رائعه زوينه. Donc voilà comme vous voyez, donc là je fais papier de cuisson, donc je mets un petit peu de beurre pour que ça tienne bien, comme ça va pas y aller dans tous les endroits. Il faut fondre le beurre. درت هنايا كما تشوفوا دوبت شويه الزبده باش نلصقوا البسطيله ديالنا ان شاء الله. Donc voici, donc c'est là, on a mis une là, une là, une là, une là, donc on fait tout le tour là, on commence à mettre comme ça. Donc il faut faire juste attention. Donc j'en avais 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Ouais, j'ai besoin que de 5, c'est bon là. Comme ça va suffire. Donc كما تلاحظوا معايا تبقاو غادم وحده هكا وحدين هكا وحدين هكا وغادم. دونك درت 6 هنايا، درت 5 عفوا، درت 5. Donc voilà, maintenant on va commencer à mettre le beurre. On va mettre les autres. Donc il faut faire très attention parce que la pâte de phyllo elle se déchire très rapidement. Et on va mettre 2 au milieu. Voilà. On va commencer à mettre un petit peu de beurre un peu partout là. Donc là on va commencer à mettre le poulet. تنديرو الدجاج ديالنا نتوما كيما تشوفوا. نحاولوا نديرو كامل هكايا. Donc maintenant on va mettre notre c'était les oignons. Oh là là, ça y est, moi c'est bientôt le ftour là, ça y est, je commence à perdre la tête. Hein. Donc maintenant on va mettre ça là, les amandes concassées. دابا حنا نديرو اللوز ديالنا. شويه هاد الليتر القادر هادي بسم الله سيدي ربي تدخل علينا مزيانه. هادشي اللي احتاجيت صافي. Donc voilà comme vous voyez là, il me reste encore. Hein. On va pour la prochaine fois pour un petit gâteau, quelque chose. Hein. Voilà, maintenant j'ai fini. Bon, celle-là elle est cassée, mais c'est pas grave, je mets par-dessus, c'est pas très grave. Donc كما تلاحظوا ديال التهرسات لي الصراحه ولكن درت من الفوق منها ماشي مشكل. Donc là j'ai déjà mis une là. On va débadigeonner avec le beurre comme ça là. Et je vais mettre encore une autre par-dessus. Faire très rapidement parce que ça colle. Donc voilà. Donc là il faut vraiment mettre le beurre كما تلاحظوا ديروا الزبده هكا مزيان ديروها بقاش دابا هي. Maintenant on va commencer à coller les autres. Hein. Donc il faut que ça tienne bien. Vous verrez si vous essayez cette recette, franchement c'est facile. C'est vrai que ça prend un peu de temps mais c'est pas grave. Hein. C'est vraiment très... Donc là on va finir tout le tour là petit à petit. À chaque fois il faut mettre du beurre comme ça va se coller. Voyez.
Donc voilà, vous prenez juste comme ça, là, vous commencez à faire avec votre doigt comme ça, vous voyez. C'est vraiment tout simple. Juste comme ça, c'est tout. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je vais mettre d'abord le bas. Donc je vais chauffer en haut et en bas. Donc je le mets à 180 pendant à peu près 30 minutes. Entre 30 et 40 minutes. Donc je vais mettre à 40 minutes. Donc كما تشوفوا معايا انا درتها لتحت والفوق، عندي الفرن تحت والفوق خليتها درتها 180 درجة و40 دقيقة هكا. دونك فوالا، ها هي البسطيله ديالنا وجدات، هادشي هائله ورائعه وزوينه بصراحه. نتمنىكم ان شاء الله تجربوها، راه غزاله غزاله غزاله. هانتوما كما تشوفوا هذه لا ديكو اللي درت، يعني اللي بغى يدير شي ديكوراسيون يديرها، كل واحد وكيفاش تعجبو الديكوراسيون. انا عطيتكم الراي ديالي وتنتمنى ان شاء الله تعجبكم البسطيله ديالي، وتنقول لكم شكرا لكم بزاف وشهيه طيبه ان شاء الله بالصحه وبالهنا يا ربي. Donc voilà les amis, donc j'ai fini Pastella. Donc voilà, c'est comme ça, moi j'ai fait comme ça la décoration et chacun fait comme il veut, chacun, voilà, moi c'était mon idée. Donc voilà, je vous souhaite un très bon appétit, j'espère que vous allez essayer cette recette parce que vraiment elle est merveilleuse et délicieuse. Donc je vous dis bon appétit et à très bientôt. Des likes, des abonnés et des commentaires. Salam alaikum وعواشركم مبروكه، وان شاء الله هاد ليله القدر تدخل علينا بالصحه وبالهنا باش متمنينا يا ربي. والسلام عليكم صافي.